Iya. Arno. ER01B 1403. Biang thang tamani apa gari? Sungai aku tol yang jeranya noknan primata. Ke bas berarti kulak hai. Aja kalau kayaknya Driver tamu suara nunggu kan tidak dah. Driver soal nunggu ya saya cuma ya. Bortola baknya baru ini no kontak ada kontak tol lagi. Saya mau coba kan coba. Nara ko kuno reserve rok nai family jana tamu line gari no abo kai family. Gari obusoro korobusoro tamani borok. Pas kupulung pura sirap sa. Kayak dukurok bus korobusoro mah sa. Duku pura gari oh borong bebang mama itu mana borong. Baksa itu sekolah tinggi kenapa? Jibi roh zakak. Ini kita tam duku mang kayak mana? Ani ki koro sungsi anya beraja ka kisa. Oh, ya bisa nih. Oh, itu pi kurang mana? Nah, duku mama jak sungsi rogo. Ah. Serai besar tangsa. Serai besar guru. Ini kan duku mama kena langsung nih kan? Sungnya aku tolak. Sini borong mang sini kenapa? Borong wan sarap tuh sebenarnya komsi. Ya kurang boy kada. Wan semne kan hanya satu nasurok na. Purasin borong mamang sih. Enggak ada Driver betul nunggu mana? Driver, driver itu sendiri beli akar sampai kena. Sistem driver nunggu ya. Saya mau nemu tangmak lagi saya. Adanya proses. Kalau pun sab malia tanah. Sam saya malia. Keserap bebang serap no. Anya sama kelak tuh. Kami bagai yang kari bus kango kuno kuribin ka bus kango kari. Bus kango bukan kuribin. Bot kutanya. Saya juga mana? Sajung sih bot. Ang om suku lain saya yang lo ogaranya sebanyak itu ketika proses, high proses buran nasi no masuk butuh belajar om suku terus segala kini semua mana semua. Ah, tuh boleh apa? Buran masuk no kan, daerah no masuk belajar terus aku terus belajar itu mana aja sekarang. Oh. Sin borong mamangnya. Sin borong mama. Tapi betul nggak bisa? Bisa nggak tahu ke? Jadi kalau bebas selas. Oh. Tem long saya tem market itu kemana jauh tuh na? Ih, kok borong bukan sih tuh? Borok na? Borong. Iki. হঠাৎ একটা বাস বটতলা থেকে আইতেছিল তো আসার সময় এটা বাসটা উল্টে গেছে এখানে প্যাসেঞ্জার আসতো প্রায় 20 জনের মতো মানে কোনো মানে ওভারটেক করতে সময় নিয়ে নাকি তা একটা নিজে একলে চালাইও না এখানে তো আমাদের অফিসার আছে আমি হসপিটালে আইছি মানে একটা টাইম একটা ইনসিডেন্ট হওয়ার পর একটা নিজেই বুঝতেছেন যে একটা বাস যখন একটা নিজেই হ্যাঁ নিজে নিচে ড্রেনে পড়ে গেছে আহত কতজন আছে এর মধ্যে তো মোটামুটি আছে 20 জন প্যাসেঞ্জার মোটামুটি সবাই অল্প বিস্তর পাইছে সিরিয়াস এরকম কি না এরকম নাই এরকম নাই এখন কি জিরানিয়া হসপিটালে অ্যাডমিট না জীবিত পাঠিয়ে দিয়েছে না এখানে 5-6 জন মতো রেফার হয়েছে তার সিটি স্ক্যানের জন্য রেফার করছে